Pokušat ću svim šećernim bolesnicima ukazati na lekove koji potiču rad gušterače i time otklanjaju uzrok za nastanak šećerne bolesti. Veliki švajcarski travar kaže šećerna se bolest može liječiti sljedećim biljem: 3 dela zečje stope, pa 1 deo listova kupine i listova borovnice, 3 dela zlatne petoprste, 2 dela osušenih ljudskih mahuna. Uzmemo vrhom punu čajnu kašičicu ove mešavine na 1/4 litre vode, prelijemo ključalom vodom i ostavimo da stoji 3 minute. Dnevno potrebna količina čaja je 1,5 do 2 litre. Lekovitost listova borovnice zavisi od pravilnog sakupljanja. Smemo ih brati samo pre zrenja plodova. Ubrani u pravo vrijeme, oni su klinički iskusan lek kod šećerne bolesti. Dokazano je da list borovnice ubran pre zrenja sadrži miritilin koji ne samo da snižava razinu šećera, već može dovesti do potpunog izlječenja. Miritilin iz listova borovnice se s pravom naziva biljnim insulinom. I pored izvanrednih svojstava listova borovnice, liječenje s tim čajem ne smije se provoditi bez lekarskog nadzora. Također se i celer može preporučiti za snižavanje količine šećera. Stari narodni lek je i rasol, pa i svakodnevno uzimanje sveže mrkve, ali i crveni luk i bijeli luk uzeti sa hlebom pomažu pri snižavanju šećera. Bazgini listovi, izdanci se isto tako preporučuju kao čaj u liječenju šećerne bolesti. Bazga se ubraja među najstarije lekovite biljke. Bela imela isto tako odlično utječe na gušteraču, tako da stalnim pijenjem čaja otklanja uzrok nastanka bolesti. Bele bobice ne smijete koristiti za pripremu čaja, znači bele bobice ne koristite. Koristite samo list od bele imele. Za šećerne bolesnike je isto tako odličan zeleni poriluk. Sitno narezane listove jedemo svakodnevno na hlebu kao večernji obrok i za ručak je jako dobra salata od poriluka. Ranije sam objavila video o metilen plavom gdje sam isto rekla da je to lek i za dijabetes. Prvenstveno se radila studija za bolest Alzheimer, za izlječenje tih ljudi, pa onda je studija uključila i Parkinsonovu bolest, pa dijabetes i pokazalo se po tim studijama da to pomaže za te bolesti i za još dosta nekih bolesti. Ja bi vam svima preporučila da pročitate tu knjigu, da odgledate videe, imate ih na engleskom gdje doktori pričaju o tome, pa pročitate i komentare ispod videa da vidite ljudi koji su koristili, za šta su koristili, za šta im je sve pomoglo, pa donesete odluku da li je to nešto za vas, da ili ne. I čitala sam po tim knjigama da ta neka biljna ishrana i znači voće, povrće, kada se pređe na tu neku ishranu da se šećer dovodi u normalu, s tim što eto ja bih u svakom slučaju svima preporučila da sve to prvo sve dobro sagledaju, prouče šta je za koga. Neko ne može baš sve to da uradi i možda i ne treba baš svako da promeni za 360 stepeni svoju ishranu. Nismo svi isti, ne može baš svakome da bude sve idealno.
jer samim prelaskom na tu biljnu ishranu puno puta sam pročitala po nekim grupama da ljudi imaju da su izliječili neku svoju bolest, da li to bio šećer ili visok pritisak i ne koriste više tablete, ali imaju neku drugu bolest koja im se pojavila. Sad, da li je to od tog načina ishrane ili bi se svejedno javila, ne znam. U svakom slučaju, eto, moje da vam prenesem, vi budite mudri i istražite dalje i uradite za sebe ono najbolje. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav.